Lalu dari beliau turun kepada Syekh Abu Ali Hasan bin Muhammad Al-Mashad. Lalu dari beliau turun kepada Maulana Syekh Nenek dia Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-Fanshauri. Ya, jadi saya ingin memperkenalkan beliau sedikit ya, karena saya lihat Sida agak bingung ini siapa yang ngomong. Nah, jadi beliau adalah seorang ulama besar ya, dari Al-Azhar Syarif, yang juga merupakan Syekhus Sadati Syafi'iyah di Mesir. Beliau adalah pemimpin dari ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di Mesir hari ini. Beliau mengajar murid-murid yang datang dari mancanegara, termasuk dari Indonesia. Banyak murid-murid beliau dari Indonesia ya, yang merupakan mahasiswa Al-Azhar itu mengaji juga kepada beliau ya. Termasuk yang utama adalah mengaji fikih Syafi'i. Kenapa beliau menjadi atau disepakati sebagai Syekhus Sadati Syafi'iyah? Karena memang beliau memegang sanad ya, fikih Syafi'i yang termasuk paling utama di Mesir, dan beliau yang tersisa dari tidak banyak ya, masyayikh yang betul-betul istiqomah terus menerus mengajarkan dan mendidik para tulab dan thalibat ya, untuk memahami fikih Syafi'i. Pentingnya kita bermazhab ya, bukan berarti jumud ya, tetapi bermazhab itu sesungguhnya adalah cara kita mengamalkan tuntunan Islam yang paling bertanggung jawab. Karena mazhab itu adalah curahan pemikiran dan ijtihad dari para ulama yang memang ahli, bukan seperti kita. Nah, beliau alhamdulillah wa syukrulillah, kalau kita lihat dari sanad beliau ya, dari Imam Syafi'i terus sampai Imam Muzani, lalu Abu Qasim Al-Anmati, Abu Abbas Al-Baghdadi, Abu Ishaq Al-Mawarzi, Abul Hasan Al-Masarjisi, Al-Qadi Abu Tayyib At-Tabari, Abu Ishaq Al-Syairazi, Abu Ali Al-Faraqi, Abu Sa'id bin Abi Asrun, Abdurrahman bin Syahrazuri, Uthman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri, Ibnu Salah, Abu Hafs, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ala bin Al-Athar, Imam As-Siraj Al-Balqini, Imam Abdurrahman Al-Iraqi, Abdurrahim Al-Iraqi, Imam Ahmad bin Abdurrahim Al-Iraqi, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu turun kepada Imam Zakaria Al-Ansari, lalu turun kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, dan Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Lalu turun kepada Imam Ali Az-Zayyadi, lalu turun kepada Imam Ahmad Al-Bashbishi, turun kepada Imam Ahmad Al-Khalifi, turun kepada Imam Abdullah Asy-Syarqawi, lalu turun kepada Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri. Nah, di sini alhamdulillah wa syukrulillah, dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri, di antaranya itu ada 3 muridnya ya. Murid yang pertama itu ada Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ya. Syekh Nawawi Bantani Al-Jawi. Dari beliau turun kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari.
lalu turun kepada Syekh Ahmad bin Syuaib Al-Sarani Al-Jawi, dan turun kepada Syekh Al-Maghfurlah Maimun bin Zubair. Syekh Maimun bin Zubair, Kiai Maimun, Allah yarham. Itu satu. Ya, dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Lalu ada murid lain dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Arabi. Ya. Lalu dari beliau turun kepada Syekh Abu Ali Hasan bin Muhammad Al-Mashad. Lalu dari beliau turun kepada Maulana Syekh Nenek dia Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-Fanshauri. Ada murid satu lagi dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri, yaitu Syekh Umar bin Ja'far Al-Shabrawi. Turun kepada Syekh Abdul Majid Asy-Syahawi, lalu turun kepada Syekh Abdul Hamid Asy-Syahawi, dan yang sekarang turun kepada Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Jadi dari Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri itu menurunkan, ya, para masyayikh, diantaranya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan Syekh Maimun Zubair, lalu Maulana Syekh Nenek Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan satu lagi adalah beliau yang masih hidup, Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Alhamdulillah.